Hello, good morning, guys. This is me again, Mr. Bona. This is our second meeting topic. We have gerunds and to infinitive. Langsung saja. Uh, Gerunds itu apa? Dan to infinitive itu apa? Kita mulai dari gerunds ya. Gerunds itu merupakan verb ing. Jadi kata kerja bentuk pertama yang mendapat akhiran ing. Dan to infinitive itu apa? To infinitive. Infinitive itu verb one ya. Jadi to infinitive itu merupakan kata kerja bentuk dasar verb one yang didahului oleh kata depan to. Okay. Look at here. Gerunds and to infinitive merupakan kata kerja, dalam merupakan kata-kata yang berasal dari kata kerja, tapi sudah berubah fungsinya menjadi kata benda dalam sebuah kalimat. Nah, kalau sudah berubah menjadi kata benda dalam sebuah kalimat, itu berarti kata-kata tersebut bisa menduduki fungsi sebagai subjek, objek, dan objek of preposition atau objek dari kata depan. Oke, now look at here. Jadi bisa kita ulangi lagi. Gerunds dan to infinitive merupakan kata kerja yang fungsinya berubah menjadi kata benda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah menjadi kata benda dalam sebuah kalimat, kata tersebut bisa menduduki fungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai object of preposition. Now we have gerunds and to infinitive sebagai subjek. Kita bahas dulu yang sebagai subjek. Mari kita lihat contohnya di sini. Perbedaan dari swimming and to swim. Udah jelas ya, satunya gerund, satunya to swim. Do they make any difference? No, tidak ada perbedaan fungsi dalam kalimat. Sama-sama bisa menjadi subjek. Driving, let's have the next one. Driving in heavy traffic. Blah, blah, blah. To drive in a heavy traffic can be stressful. Just the same. Drinking Thai tea, to drink Thai tea can refresh my mood. Staying at 5-star hotel or to stay at 5-star hotel is new for me. Traveling or to travel costs a lot. That's for gerunds and to infinitive as subject. Now let's have gerunds and to infinitive as object. So look at here. I love playing Mobile Legends. Just the same. Sama ya dengan I love to play. Jadi playing dan to play itu fungsinya sama sebagai objek. And they are not verbs anymore. Perlu diingatkan lagi, mereka itu bukan kata kerja. I miss seeing, I miss to see. Kita lihat contoh yang ketiga. We went climbing Mount Merapi last year. We went to climb. I hate listening to rock. I hate to listen to rock. I don't like eating too much rice. I don't like to eat too much rice. And the next one, gerunds yang berfungsi sebagai object of preposition. Okay, objek dari kata depan. You need to remember that English has so many preposition. Bahasa Inggris itu ada banyak banget preposition ya. Ini contoh-contohnya. Ini sengaja saya tampilkan karena memang saya ambil dari websitenya ya. Jadi ada above, across, inside, onto, dan lain sebagainya. So the point, look at here the example. He was bankrupt because of gambling. Ada preposition of di sini, ada kata depan of, dan gambling merupakan objek dari of ini. So gambling merupakan objek dari kata depan of. Next we have in, trusting. Preposition in, gerunds trusting. Okay, make sure all the data are valid before uploading. Before, this is the preposition uploading. This is the gerund. After washing hands, you may have
your meal. You can use this for opening bottle. You will only see the picture by downloading it first. Okay. The next one itu tadi 3 fungsinya ya, bisa sebagai subject, object atau objek dari kata depan. And the next one, you need to know that some verbs can only be used with gerunds and some others only be with to infinitive. Jadi beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu hanya bisa digunakan oleh jiran atau hanya bisa digunakan oleh to infinitive. Supaya tidak bingung, listnya sudah ada. Di sini semua listnya. Jadi kalau misalnya ask, itu sudah pasti harus pakai to infinitive. She asked to go, for example. Ini ada contoh yang lain. She agreed to speak. Untuk gerunds, ada kata kerjanya listed here, terlampir di sini. Admit, advise, avoid. Okay, enjoy. They enjoyed working. Look at here. Ini ada contohnya. Working. Gerund ya. Okay, contoh lain mungkin. Do you mind helping me? Ini ada mind. Mind itu harus diikuti jiran. Do you mind helping me? Keberatan nggak bantu saya? Nah, selain dari kata kerja yang terlampir dalam tabel ini, itu artinya Anda bisa gunakan baik sebagai jiran ataupun to infinitive. Okay. You have some exercises on your module. Ada beberapa exercises di modul Anda. Silakan dikerjakan. Ini salah satunya ya. And if you have any questions, feel free to ask me ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dalam diskusi. Or you may ask me in the WhatsApp group. Silakan juga ditanyakan di WhatsApp group. Okay, I will wait for your questions and for our discussion. Thank you guys. Have a nice day.